1.2 se čujemo. Čujemo se, dobro. Kad radim prezentaciju nekog traktora od prije 30-40 godina, nešto ono domaće, onda, pa to je za muzej, to više niko ne koristi, to je već prevaziđeno. Kad radim neki turski traktor, to puno troši, nekvalitetno urađeno, bučanje. Kad neki novog kineskog traktora predstavlja, pa to nema delova, nema servis, to ništa, ko zna kakav će biti za 10 godina. Aj sad da vidim šta ćete ovdje reći. Ajmo da čujem neki negativni komentar ili će vam suša odneti kukuruzi ove godine. Mene možete da pljujete u komentarima, ali ovaj traktor nikako. Dame i gospodo, New Holland T6050 Plus. Idemo. Ajmo onda neki osnovni podaci ili neko osnovno upoznavanje. Iskoristio bi ovu priliku par stvari da kažem i o proizvođaču New Holland. Ta firma je nastala negde 1895, znači nekih 130 godina, pre 130 godina u Americi, New Holland, Pensilvanija. Pa od 47. se stopio sa Fordom, ušao je Ford. Pa od 1991. je Fiat preuzeo, Fiat grupacija koja je zadužena ovako za poljoprivrednu mehanizaciju, a od 1999. je nova grupacija, evo ga, CHN ili CNH Industrija, to vam je Case New Holland, znači Case i New Holland su u istoj grupaciji. I tako ide od 99. pa novamo. I onda i par podataka i o traktoru, ovako na prvi pogled, uzimajući u obzir snagu 127 konjskih snaga, deli onako baš onako normalno za tu konjsku snagu što se tiče dimenzija. Ukupna dužina je 4,5 metara, 4450-4500 mm. Visina je 2750 i širina je, pa sve zavisi od guma, od 2050 do 2350 mm. I evo, to što kažem deluje normalno, to se malte ne podudara sa dimenzijama MTZ-a 1221.3, znači evo čisto nama nešto što je poznatije. Sa tim Belarusom se podudara sa dimenzijama i čak i sa težinom manje više, to je to 5142 kg u nekoj varijanti, ali ukupno sa tegovima od 5600 do 5800 kg. Inače, užasno teško je skupiti tačne podatke za ovakve zapadne traktore, zato što ima milion varijanti. Evo ovdje piše plus, znači od ovog traktora New Holland T6050 postoje 3 verzije. Imate Delta, to je osnovna verzija, plus je neka malo da kažem sa bogatijom opremom i Elite je najskuplja varijanta.
Razlika je u transmisiji, znači u menjaču, u kabini i u hidrolici. Znači, u te 3 stavke su razlike, ovaj plus je znači neka srednja varijanta. Ovi New Holland traktori se danas proizvode na više mjesta, evo za naše tržište, uglavnom za Europu se proizvodi na 3 mjesta, u Engleskoj, u Italiji i u Turskoj. Evo, ako da ne bi na pamet govorio, evo ga, Made in UK, znači CH Industrial Italije, to sam rekao da je znači case New Holland, ali evo, proizvedeno u Engleskoj. Tako da malo je konfuzno, a još konfuznije je da se ovaj model traktora proizvodio između 2007. i 2012. I svi ovi traktori su u tom periodu proizvedeni, jedino ovaj je 2023. godište i nemam pojma zašto je 2023. godište. Tako da kad se proizvodio samo u onom periodu, ako neko zna, ako neko ima New Holland traktor i zna bolje, se razume ove traktore, zna bolje istoriju, nek napišu u komentaru kako je moguće da ovo 2023. godište, a sigurno je 2023. Tako da, to je to što se tiče nekih osnovnih podataka. Idemo dalje. I evo ga i motorče, Fiatov motor, da se odmah razumemo u početku, možda će se mnogi iznenaditi, ali FPT, Fiat Powertrain Technologies, to je zasebna grupacija unutar Fiata, specijalizovana isključivo za razvoj i proizvodnju motora. Ovi motori se inače ugrađuju i pored ovih New Holland traktora i u case traktore, u Iveco kamione, industrijske i brodske primjene, tako da dosta je rasprostranjena upotreba ovih motora. Znači zapremina je 6,7 litara ili 6700 kubnih santimetara, snaga je 127 konja ili 93 kW pri 2200 obrtaja u minuti. Maksimalni obrtni moment je 620 Nm, a ima i opcija neki power boost. Nemam pojma, to kod automobila kad se stisne nitro ili šta je znam, ali tu može da se dobije još nekih plus 13 konjskih snaga, znači ukupno 140 konja. Common rail, turbo dizelaž sa intercoolerom, navodno je osposobljen za biodizel, ali nema ovako AdBlue i te stvari, Euro 3 norma je ovaj motor. Ovako na izgleda onako ko što bi se očekivalo od ovakvih zapadnih traktora, znači sve je sakriveno unutra, ispod haube nema ono veliki filter vazduha kao kod kineskih proizvođača. Kao što vidite, sakriveno unutra. Evo ga, auspuh ide ovako, pa evo ga filter vazduha. Tako da, eto, ne bi sad jako da zalazim u detalje, mislim da je ovo, kako se zove, ovako za neko upoznavanje dovoljno. A kažem, i meni je malo čudno, su mi nepoznati ovi zapadni traktori, ipak je ovo malo komplikovanija tehnologija, tako da ne bi tu sad nešto jako ulazi u detalje, pošto ni nemam neke detalje pripremljene, ali ono što bih pohvalio ovako dodatno, pošto evo ovo je meni poznato, pošto radim sličan posao, znači urađeno je maksimalno kao kod automobila i ova instalacija, vidi se da je to, evo, naletnica za testiranje, znači tu se sve testira, tu ne može da prođe ništa, onako na otprilike, pa posle da bude nekih problema, znači sve je to maksimalno urađeno.
I evo me u traktoru New Holland T60 50 2023. godište. Vidjeli ste kako sam ušao, nije tu bilo nikakvih problema. To je karakteristika skupljih zapadnih traktora, znači tu pored nekih radnih sposobnosti razmišlja se i o komforu, i izgledu, i o završnoj obradi, o svemu se razmišlja i to čini kupce ovih, vlasnike ovih traktora veoma srećnim. Šta da vam kažem, jako je dobar osjećaj sedeti unutra. Znači velik traktor, ali sve je onako kompaktno i pri ruci, ovako na prvi pogled. Em što je materijali su sve korišćeni onako solidni materijali, mislim ne solidni nego vrhunski. Em što sve je to ergonomija urađena onako maksimalno. Evo vidite samo ovo za početak, evo podešavanje volana. Evo sad sam spustio volan. Znači ko u automobilu možete da podešavate sebi kako god vam odgovara. Vazdušno sedište, pomoćno sedište isto solidno, sad neću da dignu da ne padne ovo, solidno urađeno, puna veličina što bi rekli. Šiber gore imate tu sa zavesicom i onda kažem, kabina ko da je neki manji traktor onako, znači pregledno je, ali sve onako na dohvat ruke, ništa ne morate da se ispružate, da nešto onako, ne znam, da vam je nešto daleko nije pri ruci. Deluje mi kao, naročito ovako unazad kad gledam, ko da je manji traktor, a u stvari ovo 125 konja, tako da ništa, ajde brzo da pređemo komande. Ovo nije nikako moj svet, nepoznat mi je traktor i nepoznati su mi ove komande, ali ajde ono što sam uspio na brzake da pokupim, to ću vam reći. Evo vam tu sa desne strane, tu na ovoj konzoli imate razne dugmadi, poluge za podešavanje ili upravljanje kardanom. Onda tu imate za ručice za izvode hidraulike, nazad imate 3 par izvoda. Ovdje vam je za podešavanje hidrauličnih poluga za nošenje, na primjer pluga ili razne priključne mehanizacije. Ovo je dobro, ovo se pomera sa sedište. Znači kad ste u oranju, kad mrda, ne mora ruka da vam beži, nego držite onako. Znači to je dobro urađeno za komfor. Onda ovdje vam je neki sad display ili šta, gdje pokazuje parametre rada. Ovo vam je poluga za menjač i ručni gas. Ovdje napred kontrolna tabla, volan podesivi, sve je tu ovdje kao na automobilu. Gledajte ovaj prekidač za sva 4 žmigavca. Ovdje vam je reverzer i rekao bi reverzer i deo menjača koji se koristi za upravljanje. Ovdje tu nemate ništa puno, ručna kočnica i to je to. Što se tiče komandi, nema tu sad dole da je neka poluga za 4 pogona ili šta ja znam šta je što može da bude, to vam je sve tu. Sve je tu ovdje pri ruci, tako da evo kontrolnu tablu čisto da vidite, analogno je. Znači ipak ovo pokazuje da je godište, ovaj model je iz tih godina, ali zašto je ovaj proizveden u 2023. to pojma nemam, tako da, ali to, ajde, dosadan sam već s tim, tako da idemo dalje. Ovdje vam je nazad za klimatizaciju i da možete nešto da priključite neki punjač, zvučnici, radio, osvetljenje. Ovdje su vam prekidači za radna svetla i rotaciju i glavni prekidač za struju. Tako da, pa nije tako komplikovano. Ja sam mislio da ništa neću kontati ovdje o čemu se radi, ali kako se zove, mislim da bi posle nekih pola sata obuke već mogao i ovaj traktor da teram kući. Eventualno bi mogao da napomenem
Evo ove prednje stubove, tu nema tapacirunga, to me malo podsjeća na recimo Case traktor, jer ista je ta grupacija, zato i napominjem na onaj Case traktor u Turskoj proizveden. Tako da malo vuče i ovo to, ali inače ovo ostalo je sve maksimalno bez greške, mislim bez neke štednje. Ali ono što mene posebno interesuje kod ovog traktora, to je ono što sam već i pokazivao u nekim prethodnim predstavljanjima, buka u kabini. Ovdje bi to trebalo da bude mnogo niža, znači mnogo bolja situacija nego kod kineskih i kako da kažem, jeftinijih traktora. Tako da evo, prvi put radim to u zapadnom traktoru, tako da ajde mi da upalimo i da vidimo koji je nivo buke u ovom traktoru na osnovnom broju obrtaja i na 1800 obrtaja u minuti. Tako da ajde damo kontakt, valjda se nećemo zakucati tamo u kuću. Znači pali se onako normalno kako se zove, ko auto. Samo da vidim, ajde uradi ove kontrole. Ajde vidim. Da vidim, puštam kvačilo, odlično. Već zvuk je onako mi se dopada, jedva se čuje. Ajde vidimo. Znači ovo vam je ko u automobilu, ispod 70 decibela. Evo sad ja pričam pa mi skače kazaljka, ali evo sad ću ćutati pa ćete vidjeti da je ispod 70. Ispod 70, ajde vidimo sad na 1800. Znači, vidjeli ste, ne prelazi nekih 75 decibela, znači to vam je malte ne ko u automobilu, u nekom dizelašu. Tako da, sve pohvale za to, znači 75 decibela, to vam je, možete raditi ceo dan i nikakav umor što se tiče buke nećete osjetiti. Što se tiče menjača, tu, kako se zove, malo je komplikovanije za nas, što bi rekli, male proizvođači koji ovakve traktore, kojima su ovakvi traktori nedostižni. Ali ajde na brzake da kažem, imate ovaj reverzer i rekao sam malo pre deo menjači i reverzer, znači možete ovdje ubaciti ide napred, nazad, reverzel, a isto je ovo, sad stoji u neutralu, a valjda kad povučete prema sebi ubacite u brzinu i onda kreće traktor. I to kad ste uradili, onda imate ovaj drugu ručicu, ovdje imate zec i kornjaču, znači sad je u kornjači, jel tako? Možete gurnete napred i onda ubacite u zec i onda s ovim dugmadima samo prebacujete brzinu gore ili dole, znači povećavate brzinu na gore, smanjite brzinu na dole, znači tako se prebacuje brzina. Tako da to je taj poluautomatski power shift menjač, 16 brzina napred, 16 brzina nazad, znači ovdje i ne morate, barem može funkcioniše i bez kvačila, ali ovdje ja mislim da morate kvačilo da stisnete da bi ovdje ubacili u zeca ili kornjaču, ali ja to sad ne bi vama to objašnjavao, to ko ima ovakav traktor zna, a ko nema ovakav traktor, ali će kupiti, svakako će morati to neku obuku, nešto da nauči, da pročita, neko da mu pokaže, ali u suštini nadam se da ste razumeli, znači poluautomatski power shift menjač sa 16 brzina naprijed, 16 brzina nazad i mogu u radu da se prebacuju brzine, znači pod opterećenjem mogu da se prebacuju brzine i ne primećuje se
ne primjećuje se to trzanje, nagli skok i to, znači prebacuje bez osjećaja da se prebacuju brzine, tako da to bi to bilo ukratko o menjaču. Što se tiče eksploatacije, ima tu malo čudne stvari, ali ok, ajde idemo prvo sa pohvalama. Uglavnom imam pohvale, ali imam samo jednu zamerku. Evo vidite, mislim da i vidite šta je zamerka. Aj prvo pohvale, znači ovo kačenje, ovo olakšano kačenje kategorija 3, to je za pohvalu. Podesiva poteznica po visini, a imate čak i to je gornja, a može se podešavati visina, a imati i posebno donju. Pa šta ja znam, možda i ne bi trebalo ova donja, mogli su samo ovu jednu da naprave da bude podesiva skroz do dole. Imate 3 para izvoda hidrolike. Za pneumatiku isto imate 3 izvoda. Tako da diže, može da digne skoro 4 tone, 3,5 tone može da digne tereta, ali ne znam šta bi to moglo da bude 3,5 tone. Imate spoljne komande za hidraulične poluge i za kardan, znači zapadnjački, to za pohvalno. Jedino što mi fali, stižemo do moje zamerke, jedino što mi fali hidraulični topling. Sad ne znam koje je pravilo kod koliko konja počinju redovno da stavljaju hidraulični topling, valjda od 130 pa naviše, tu je već onako obaveza, mislim ne obaveza nego kulturno da se stavi, ali po meni bi su i ovdje mogli da stave hidraulični topling i onda bi bio stvarno kompletan bez zamerki. Inače, ajde što se tiče snage, 125 konjskih snaga ili 127, šta sam rekao na početku, više se ni ne sjećam. Znači to vam je četvorobrazdi plug, obrtač, to je ta snaga otprilike. Možda u težim zemljištima bi bilo malo problema, malo bi šlajfovao, ali mislim da uzimajući obzir kakav menjač ima što sam pokazivao, mislim da ne bi trebalo da bude problema, ali možda u onim najtežim zemljištima bi se mučio sa četvorobraznim plugom, ali u nekih 80-90% slučajeva to bi moglo da ide. Inače, ajde za eksploataciju možda bi bilo bolje ovako, spremio sam jednu uporednu tabelu sa nekim podacima, mogućnostima. Ovaj traktor MTZ 1221.3 i onaj ITO, jest da je taj ITO jače, ali ajde taj ITO da vidimo koje su neke uporedne karakteristike i mogućnosti ova 3 traktora. I evo ta upoređujuća tabela između ova 3 traktora. Znači sad pričamo samo o ovim parametrama, inače kad bi uzeli sve u obzir to bi bila skroz druga priča i najbolja zemlja, ali sad evo samo ovi parametri. New Holland najviše odskače što se ovoga tiče kod menjača, znači Power Shift 16+16 nasuprot ovim mehaničkim menjačima kod ovo ostalo 2 traktora. Također još puno odskače kod podizne moći 7 tona, a kod ova 2 traktora 4,3 i 5,3 tona i buka u kabini, naravno ergonomija, zapadni traktor mnogo savremenije urađeno i buka je malte ne kao u automobilu, a kod ova 2 traktora značajno više, mada za Belarus, za MTZ nemam podataka, ali shvatam da je prilike kao i to. I to inače ima najveću prednost kad se uzme obzir da je i najjači, znači 175 konja, malte ne 50 konja je, 40-50 konja je jače od ostalo 2 traktori, sve što je proizveli iz toga to se vidi ovako u parametrima. A MTZ, pa evo najbolji je što se tiče kubikaže motora, znači najrobusniji motor ima od ova 3 traktora, tako da evo cena je otprilike ista za ovo godište koje sam tu nabrojio i na prvom mjestu je ok i to.
na drugom mestu je New Holland i na trećem je MTZ, tako da evo što se tiče nekih parametara što je vezano usko za sam rad traktora, nema tu nekih velikih razlika. Izgleda da je najveću razliku u ceni pravi neki izgled, spoljašnji izgled traktora, kvalitet upotrebljenih materijala i neka ergonomija ili savremenost samog traktora. Izgleda da to najviše gura cenu na gore. Ovu uporednu tabelu sam uradio iz još jednog razloga, zbog ovog rezimea. Znate da ja volim da završavam video sa pitanjem, tako da imate ova 3 traktora, ovaj recimo 12-13 godina zvanično, ali ovaj ok, ovaj nov, ali ovi modeli su se u tom periodu proizvodili. Cena je negde između, od tih polovnih od 12-13 godina je negde između 35 i 55 hiljada evra, recimo oko 50 hiljada evra, zavisno od stanja, ali recimo 50 da je u dobrom stanju. Imamo MTZ 1221.3 za 50 hiljada evra, novi ili godinu, 2 dana star. I imate onaj Ito nov od 175 konja za te pare, tako da šta bi vi izabrali? Namojte sad u kvalitetu, ovo je kvalitetnije, naravno, ovo ne, sve uzimajući obzir kakva vremena živimo, šta je rentabilno, šta nije rentabilno, šta je pametno, šta nije pametno, tako da na taj način mi odgovorite ako možete, tako da vidimo se, pozdrav!